आखिरी हदीस हमारे बड़े ही फरमा बरदार और इंतहाई मुअद्दब तिलमीज़ मौलाना कारी शर्जील अंसारी साहब आखिरी हदीस हज़रतुल उस्ताद के सामने पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हद्दसना शेखुना अल-करीम मुहम्मद यूसुफ अल-क़सूरी क़ाल हद्दसना अब्दुस्सलाम इब्न मुहम्मद क़ाल क़रअतु बअद सहीह अल-बुख़ारी व समिअतु बअदहु बिक़िराअति अल-इख़वान अला शेख अल-हाफ़िज़ मुहम्मद इब्न अल-फ़ज़ल अल-जौंदलवी व हसल लहु अल-इजाज़तु वल-क़िराअतु वस-समाअ अन अल-हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान अल-वज़ीराबादी अन सय्यद नज़ीर हुसैन अद-दहलवी अन शेख मोहम्मद इसहाक़ अद-दहलवी अन अब्दुल अज़ीज़ अद-दहलवी अन वालिदिही वलिय्यिल्लाह इब्न अब्दिर रहीम अद-दहलवी क़ाल अख़बरना अबू ताहिर मुहम्मद इब्न इब्राहीम अल-कुर्दी अल-मदीनी क़ाल अख़बरना वालिदी इब्राहीम अल-कुर्दी क़ाल क़रअतु अला अहमद अल-क़शाशी قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على شيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأفضل بن عيسى السجزي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط والقسط فهو الحافظ وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم.